Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabirin, NIM 2056101, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, lokal MPI 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi past continuous tense. Past continuous tense atau past progressive tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Aksi pada tenses tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Rumus past continuous tense yang positif: subject plus be atau was, were plus present particles plus object. Contoh kalimat: they were buying Japanese comic books. Contoh rumus negatif: subject plus be plus not plus present participle plus object. Contoh kalimat: they were not buying Japanese comic books. Rumus interrogatif atau tanda tanya: be plus subject plus present participle plus object plus tanda tanya. Contoh kalimat: were they buying Japanese comic books? Ya, materi yang kedua, simple past tense. Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu lampau. Rumus simple past tense dibagi menjadi dua, yaitu verbal simple past tense. Rumus verbal simple past tense yang positif: subject plus verb to plus object. Contoh kalimat: I played football last week. Rumus interrogatif: subject plus did plus not plus verb 1. Contoh kalimat: I did not play football last week. Contoh kalimat interrogatif atau tanda tanya: did plus subject plus verb 1. Contoh kalimat: did I play football last week. Yang kedua, nominal simple past. Rumus positif: subject plus to be atau was, were plus adjective atau a verb. Contoh kalimat: I was her last night. Rumus negatif: subject plus to be plus not plus adjective plus a verb. Contoh kalimat: I was not her last night. Rumus interrogatif: to be plus subject plus adjective plus a verb. Contoh kalimat: was I her last night. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.